सरदार, हमें यहूदी धोखा देने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? ये जंग कब खत्म होगी? अब तो खाने को भी कुछ नहीं, और इस दफा सर्दी का मौसम भी जल्दी आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हज़रत अली करमल्लाहु वजहो के हाथों अरब के मशहूर पहलवान अम्र इब्न अब्द के कत्ल का वाक़या बयान हुआ था। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर क्या वजह बनी कि कुफार मक्का को मैदान खंदक छोड़कर भागना पड़ा। अगरचे कुरैश अरब के दूसरे बहुत से कबीलों को अपने साथ मिलाकर लाए थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुरूर अरब का मशहूर पहलवान अम्र इब्न अब्द था। वो मारा गया। उसके मारे जाने के बाद चंद दिन ही काफिरों का लश्कर खंदक के पास ठहर सका। अब लश्कर में जो आम लोग होते हैं उन्हें नहीं पता कि सरदारों की क्या सियासत है। आम लोगों के ख्याल में तो हमारी ताकत उतनी ही उतनी है, चुनांचे वो मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए अब भी आमादा हैं। सरदारान कुरैश सर जोड़ के बैठे हैं कि अम्र इब्न अब्द के मारे जाने के बाद अब मैदान में ठहरना गलती और हिमाकत है। अब यहाँ ठहरना गलती और हमाकत से कम ना होगा, क्योंकि हमारा सबसे ताकतवर पहलवान अली के हाथों कत्ल हो गया। लेकिन कौन कौन सा ऐसा बहाना बनाया जाए कि हमारी इज्जत भी महफूज रह जाए और हमारा लश्कर भी वापस चला जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई माकूल बहाना ना बना सके सरदार लश्कर, तो लश्कर जो वापस होके आता है वो दुश्मन से ज्यादा खुद अपने कायद के लिए मुसीबत बन जाता है। सरदारान कुरैश डर रहे हैं कि ये ना हो कि उनका अपना लश्कर ही उनके खिलाफ हो जाए और उनका मुहासबा शुरू कर दे। तो अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सरदारान कुरैश को किसी बहाने की तलाश है, और वो बहाना मिल नहीं पा रहा। इस दौरान मक्के वालों ने तीरों की बारिश का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अगरचे अम्र इब्न अब्द के मारे जाने से लश्कर कुफार की कमर टूट गई, लेकिन उनकी जानिब से वो दबाव का सिलसिला अब तक बाकी है। सर्दी भी बेवक्त आ गई। सर्दी की वजह से खजूर की फसल भी तबाह हो गई है और खाने पीने का मसला पैदा हो गया है, और खुले मैदान में कितना अरसा बर्दाश्त किया जा सकता है। अब मुसलमानों की हिम्मतें भी टूटती जा रही हैं। सर्दी से बचाव का इंतज़ाम भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि खैमे में जाके बैठ जाओ, लेकिन खंदक की लड़ाई ये तकाजा कर रही है कि हर वक्त मुसलमान चौकन्ना और मुस्तैद रहें। जिस तरह अम्र इब्न अब्द खंदक को पार करके आ गया है, और भी कोई आ सकता है। अब डबल मसला, एक तरफ सर्दी है जो कह रही है कि खैमे में बैठो, दूसरी जानिब कुफार के हमले का खतरा। चुनांचे अब रिवायतों में यह है कि इसके बाद हज़रत अली ने यह जिम्मेदारी संभाली कि सारी रात इस खंदक का पहरा मैं दिया करूंगा। ऐसा ना हो कि खंदक में किसी और जगह वही कमजोरी हो जिससे अम्र इब्न अब्द ने फायदा उठाया। तो खंदक के ऊपर जो 8 चौकियां बनी हैं, उन पर जिन मुसलमानों की ड्यूटी लगाई है पहरा देने की, वो तो दे रहे हैं, लेकिन साथ हज़रत अली भी ये जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सर्दी की शिद्दत में पैगंबर इस्लाम खुद निकल के आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि मुसलमान गाफिल तो नहीं हुए हैं। एक दिन शायद ऐसा हुआ हो कि कुफार मक्का के सिपाहियों का अपने सरदार पे दबाव बहुत बढ़ गया हो कि आखिर जंगें इस तरह से जीती जाती हैं, कुछ तो हमें इकदाम करना चाहिए। तो जनाबे उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उस रात मैं पैगंबर इस्लाम के साथ उनके खैमे में थी और खैमे के एक कोने में आराम कर रही थी कि यकायक एक शोर की आवाज़ बुलंद हुई, और उस दिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी। दुश्मन भी हमले के लिए इसी किस्म के मौसम का इंतज़ार करता है, जब अंदाज़ा ये हो कि पहरेदार गाफिल होंगे। एक शोर सा बुलंद हुआ। पैगंबर इस्लाम ने फ़ौरन आवाज़ दी कि ए बशीर इब्न उबादा, जो पैगंबर इस्लाम के खैमे के पहरेदार थे, देख के आओ कि क्या हुआ है। बशीर इब्न उबादा गए, काफ़ी देर के बाद वापस आए। कहा, अल्लाह के रसूल, आज हमने सरदार मक्का अबू सुफियान को देखा कि तीर अंदाजों के एक गिरोह की क़यादत करता हुआ खंदक के काफ़ी करीब आ गया है, और वो खंदक को पार करना चाहते हैं। चूंकि एकदम नागहानी हमला हुआ तो मुसलमान जो उस वक्त वहां मौजूद थे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अल्लाह के रसूल, आपने जो मुझे भेजा तो मेरे जाने से 25-30 का एक गिरोह हो गया। मुसलमानों को ताकत मिली और हमने उनको दूर दूर तक भगा दिया है। अब उनके वापस आने का कोई इम्कान नहीं है। पैगंबर इस्लाम ने उसी मुसल्ले पर बैठे बैठे हाथ उठाए, परवरदिगार,
اس مجاہد بشیر ابن عبادہ پر رحمت نازل فرما، جو رات کے اس وقت شدید سردی کے اندر میری بات سن کے خود باہر جا رہا ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ کفار مکہ جو بہانے کی تلاش میں ہیں اور ادھر پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں مسلمانوں کا حوصلہ بھی ٹوٹتا جا رہا ہے، خوراک کی بھی قلت ہے، اتنا بڑا لشکر سامنے ہے۔ دوسری جانب جو منافقین ہیں انہیں عام مسلمانوں کو بھڑکانے میں بھی آسانی ہو رہی ہے۔ پیغمبر اسلام ایک دن اپنے خیمے میں تشریف فرما ہیں، یہ رات کا وقت ہے، جمعہ کا دن گزر چکا ہے، ہفتے کی رات ہے۔ پیغمبر اسلام اپنے خیمے میں اسی پریشانی میں ہیں کہ اتنے میں جناب نعیم ابن مسعود آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن ابھی میرا اسلام سب سے مخفی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس چیز سے فائدہ اٹھاؤں اور کوئی خدمت اسلام اور مسلمانوں کی کروں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس وقت جو سب سے بڑا فریضہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے لشکر کو کسی طرح واپس کیا جائے۔ جنگ ایک چال ہے، تم لشکر کفار میں پھوٹ ڈالو۔ نعیم ابن مسعود پہنچے بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس اور کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ لیا جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان لوگوں کی بات مان لی جو مکہ سے آئے ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ تمہیں آگے آگے رکھیں گے تاکہ اگر وہ جنگ ہار گئے تو تم مارے جاؤ، اور اگر وہ جنگ جیت گئے تو ان کا نام ہو، اور دیکھو اگر وہ جنگ جیت گئے تو قبضہ مدینے پہ ان کا ہوگا، تمہیں کیا ملے گا، اور اگر جنگ ہار گئے تو وہ واپس مکے میں جا کے بیٹھ جائیں گے، ان کا نقصان کیا ہوگا، مارے تو تم جاؤ گے، دونوں صورتوں میں نقصان تمہارا ہی ہے، وہ جیت گئے تب بھی تمہیں کچھ نہیں ملنا، اور ہاریں تو وہ تو چلے گئے، تو پھر تمہیں پتا ہے کہ پھر محمد ان سے فارغ ہو کے سیدھا تمہارے پاس آئیں گے، 3000 ان کا لشکر ہے، 800 تمہارے مردوں کی تعداد ہے، کیا سوچ کے تم نے کفار مکہ اور ابو سفیان کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے؟ نہ جیتنے میں تمہیں کوئی فائدہ، نہ ہارنے میں تمہیں کوئی فائدہ، اور تمہیں معلوم ہے کہ عمر ابن عبد ود کے مارے جانے کے بعد کفار مکہ نے یہ سوچا ہے کہ وہ بھاگ چلیں اور مارے جاؤ گے تم، اور دیکھو جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کے سلسلے میں ایک اطلاع بھی سن لو، عنقریب کفار مکہ جو ہیں وہ تمہیں یہ حکم دیں گے کہ آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ کرو، خود آگے نہیں آئیں گے۔ کعب یہ سن رہا ہے، چور تو اس کے دل میں پہلے سے ہے، پریشانی تو اس کے دل میں پہلے سے ہے، کیونکہ وہ جو اس نے جاسوسی کے لیے 10 نوجوان بھیجے تھے اور ان میں سے ایک جناب صفیہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور پھر پیغمبر اسلام نے جو 500 کا لشکر مدینہ میں بھیجا تھا جس نے بلند آواز سے نعرے لگائے، اس سے بھی یہ ڈر گیا تھا کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے لشکر موجود ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھ چکا ہے کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں کفار مکہ کچھ کر نہیں پائے ہیں، تو اگر وہ پیچھے ہٹ گئے تو سارا لشکر اسلام مجھ پہ آن پڑے گا۔ چنانچہ گھبرا کے اس نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، میں تو پھنس گیا ہوں۔ کہا کہ ایسا کرو کہ اگر وہ یہ کہیں کہ تم حملہ کرو مسلمانوں پہ تو قریش مکہ سے یہ کہنا کہ تمہارا جو اتنا بڑا لشکر آیا ہے اس میں سے اپنے 10 بڑے بڑے سردار ہم کو دے دو، ہم انہیں گروی رکھیں گے بطور ضمانت، ایسا نہ ہو کہ ہم حملہ کریں اور تم میدان چھوڑ کے چلے جاؤ تو سارا لشکر اسلام ہم پہ آ جائے گا، مسلمان تو تعداد میں آدھے بھی ہوں تو دشمن کو ہرا دیتے ہیں، کہاں یہ کہ ہم سے 3 گنا زیادہ ہیں۔ کعب نے کہا کہ یہ بات تم نے ٹھیک کہی، یہ بات عقل میں آتی ہے۔ نعیم ابن مسعود یہاں سے نکلے اور کفار مکہ کے پاس پہنچ گئے، اور لشکر کفار کے سردار ابو سفیان سے کہا کہ ایک بات ہے، سب کے سامنے کہنے کی نہیں ہے، چلو میرے ساتھ۔ کونے میں لے گئے، کہا کہ میں نے یہ سنا ہے اور میرا اندازہ ہے کہ بنو قریظہ کے یہودی جو ہیں تم سے کیا ہوا معاہدہ توڑنا چاہتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں سے معاہدہ توڑا ہے وہ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس غداری کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے سردار سے یہ بات کی ہے کہ قریش کے 10 بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ کے ان کے حوالے کر دیں گے، اور محمد نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھر ان کی خطا معاف ہو جائے گی اور پرانا معاہدہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، اگر تو ان کی جانب سے سرداروں کو پکڑنے کی بات آئے تو یہ قبول نہ کرنا۔ ابو سفیان نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، یہ میری عقل میں بھی آ رہی ہے، آج اتنے دن ہو گئے ہیں ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں اس انداز میں کہ کھلا میدان ہے، سردی ہمیں اور ہمارے جانوروں کو کھائے دے رہی ہے،
ہم نے تو سوچا تھا 2 دن کی مار ہیں مسلمان، اور یہاں 20 دن ہو گئے ہیں، ہماری خوراک ختم ہوئے جا رہی ہے، اور وہ بنو قریظہ ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوئے، اس معاہدے کا ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ یہ تم نے ٹھیک کہا۔ ابو سفیان جلا بنا اپنے لشکر میں واپس پہنچا، اور جاتے ہی اس نے حی بن اخطب کو مخاطب کیا کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارا ایک یہودی قبیلہ مدینے میں ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گا، اب بتاؤ کہاں ہیں وہ تمہارے یہودی بھائی؟ اب تک انہوں نے ہماری کوئی مدد نہیں کی ہے، اب آج سے بہتر وقت کیا ہوگا کہ وہ ہماری مدد کریں؟ ہم تو خندق کے پار ہیں، وہ تو مدینہ شہر کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ پیچھے سے حملہ کریں، مسلمان اس طرف توجہ دیں، پھر ہم آسانی سے خندق پار کر سکتے ہیں، جاؤ اور جلدی سے جا کر ان کو تیار کرو۔ حی بن اخطب نے کہا، اے سردار، اتنے غصے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور ان سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ چلا۔ یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے شب ہفتہ، یعنی جمعہ کا دن ختم ہوا اور ہفتے کی رات چل رہی ہے۔ وہ پہنچا بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس، اور جانے کے بعد کہا کہ اے کعب، اب تیار ہو جاؤ اور کل صبح ہی مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے۔ کعب نے کہا کہ اے حی، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ کل ہفتے کا دن ہے؟ ہم یہودی کیا ہفتے کے دن کوئی کام کرتے ہیں؟ تم آ کے یہ کہہ رہے ہو۔ حی نے کہا کہ اچھا چلو، ہفتہ نہ صحیح، اتوار صحیح۔ کہا کہ نہیں، ہمیں مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہی نہیں ہے، ان کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم مار کھا جائیں گے۔ پہلے سردار مکہ سے کہو کہ وہ اپنے 10 سردار یہاں بھجوائے، جب یہ 10 سردار آئیں گے پھر ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم حملہ کریں اور پتہ چلے کہ ادھر وہ اپنے پورے لشکر کو لے کے واپس مکہ چلا گیا ہے، ہم تو پس کے رہ جائیں گے۔ اپنے 10 سردار رکھوائے تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ وہ ہمیں چھوڑ کر میدان سے نہیں بھاگے گا۔ جس وقت بنو قریظہ کے سردار نے یہ بات کہی تو حی نے اس سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کے ان کو تو اپنا دشمن بنا ہی چکے ہو، اب قریش کو بھی اپنا دشمن بنا رہے ہو۔ یہ تمہاری کیا پالیسی ہے کہ نہ محمد تمہارے ساتھ رہے نہ قریش تمہارے ساتھ رہے؟ بنو قریظہ کے سردار نے کہا کہ اے حی، تم پہلے بھی مجھے ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو، اب میں مزید تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوں، جو میری عقل میں آئے گا میں کروں گا، تم یہاں سے جاؤ۔ تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تم قریش مکہ کے ساتھ اچکتے باگتے پھر رہے ہو، مصیبت تو ہماری ہے، مسلمانوں کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، ذرا کچھ ہوا تو سارا لشکر ادھر آ جائے گا۔ حی نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب تم کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر قریش کو واپس کر دیا تو کیا مسلمان تمہاری اس خطا کو معاف کریں گے؟ یاد رکھو، میں جانتا ہوں اس رسول کو، یہ ہر خطا معاف کر دیتا ہے مگر دغا بازی، غداری اور دھوکے بازی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہمارے بعد تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، لیکن اس انجام کے لیے تیار نہیں ہیں کہ قریش ہمیں دھوکہ دے کے بھاگ جائیں۔ حی مجبور ہو کے واپس آ گیا۔ اب حی کو معلوم نہیں تھا کہ 10 سرداروں کی بات کوئی بیچ میں ڈال چکا ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے ابو سفیان، وہ کعب اس وقت ذرا ضد میں آ گیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے قریش کی کچھ مہمان نوازی کرے، کچھ بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دے، انہیں کھانا کھلائے اپنے دسترخوان پر، اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر حملہ کرے گا۔ تو کتنا ہی اچھا ہو ہم اپنے میں سے 10 بڑے بڑے سرداروں کو لے کے جائیں۔ اچھا، یہ تو اپنی طرف سے بات کو بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے، لیکن نعیم ابن مسعود جو جملہ کہہ چکے ہیں وہ فوراً ابو سفیان کو یاد آ گیا۔ کہا اچھا 10 سردار بلائے جا رہے ہیں؟ فوراً سمجھ گیا نعیم ابن مسعود نے صحیح خبر دی تھی کہ ہمیں گھیرا جا رہا ہے اور ہمیں قیدی بنایا جا رہا ہے۔ مسلمان تو ہیں ہی ہمارے خلاف، 10 سردار عام آدمی بھی نہیں، 10 سردار مارے جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اے حی بن اخطب، تم ذرا بیٹھو، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے آتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں سے جا کے ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو خود بھی یہودی ہے، وہ بھی یہودی ہیں، ان کی بات کا بھروسہ نہیں، ہم میں سے کوئی جا کے ڈائریکٹ بنو قریظہ سے بات کرے۔ اب قریش مکہ کا ایک وفد گیا۔ کعب نے جب یہ منظر دیکھا کہ بجائے اس کے کہ 10 سردار آئیں، وفد آ رہا ہے اور وہ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں کہ آگے بڑھ کے حملہ کرو، اس نے بھی کہا وہ نعیم ابن مسعود صحیح کہتا تھا، اگر یہ قریش دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے تو اتنے سارے وفد پہ وفد آئے چلے جا رہے ہیں، حملہ کرو حملہ کرو حملہ کرو، وہ سردار کیوں نہیں بھجوائے جا رہے ہیں؟ یقیناً اس کی بات سچی تھی، یہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔
चुनाचे अब उसने बिल्कुल वाज़ेह जवाब दे दिया कि जाके कह देना अपने सरदार को कि हम ऐसे बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुम्हारी बात में आ जाएं। पहले तुम अपने 10 सरदार हमारे पास गिरवी रखो, फिर हम जाके मुसलमानों पे हमला करेंगे। कुरैश के वफ्द ने जाके सीधी सादी बात बता दी कि ए अबू सुफियान, दावत वगैरह की तो वहाँ कोई बात ही नहीं थी, वहाँ तो गिरवी रखने और जमानत की बात हो रही थी। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हमें उन बंदरों और सूरों की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी करना है हम खुद ही करेंगे। चुनाचे इस तरीके से नईम इब्ने मसूद ने कुरैश मक्का और यहूदियों के दरमियान इत्तेहाद को तोड़वा दिया। जंगे जीतने का एक तरीका ये भी होता है। सही क़यादत और सही पॉलिसी यही है कि इत्तेहादियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करो। जो लीडर इसमें कामयाब हो गया वो जीत जाता है, और जो नाकाम हो गया उसका लश्कर खुद उसके गले पड़ जाता है। और यहाँ भी यही सूरत हाल बन रही है। अबू सुफियान को एक बहाना चाहिए था, अपने लश्कर को मुतमईन करने के लिए एक बहाना उसको मिल गया, और बहाना यही मिला कि जब हम यहाँ आए थे तो इन लोगों ने मदद का वादा किया था। मदद तो करने ना आए, उल्टा ये हमारे दुश्मन से मिल गए और हमारे 10 सरदारों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब लश्कर वाले तो पहले ही भूख से बेहाल हैं और ऊपर से शदीद सर्दी है, उनके लिए भी इतना बड़ा मसला था। अब ये कुफार के जहन में कुछ बात बैठी, लेकिन फिर भी अभी तक ऐसी बात नहीं है कि जिससे ये मैदान से हटके चले जाएं। अब उनको एक बहाना और चाहिए। सारा मसला अम्र इब्ने अब्दवुद का मारा जाना था, लेकिन बहाना कोई बनाना चाहते हैं। तो एक बहाना तो ये मिल गया और एक बहाना और चाहिए। अभी भी जो बहाना बनाया वो बहुत अच्छा बहाना नहीं है। 800 आदमियों की वजह से 10,000 का लश्कर कहे कि हम वापस जा रहे हैं, सबकी समझ में तो ये बात नहीं आएगी। इसीलिए अब इसको कोई ऐसा बहाना चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। और जहन में रखिएगा, अरब तवहम परस्त बहुत होते हैं। अब देखिए असली बहाना क्या बन रहा है, जिसके लिए खुदा इसको मौका दे रहा है। मुसलमान भी परेशान हुए जा रहे हैं। इतने में पैगम्बर इस्लाम ने एक ऐलान किया, कहा कि ए मुसलमानों, हिम्मत ना हारना, हौसला ना टूटने पाए, और एक बशारत मुझसे सुनो, ये आखिरी मौका है कि काफिर तुम्हारे शहर तक आए हैं। इस जंग में अगर तुम जीत गए तो आज के बाद मक्के के किसी लश्कर में हिम्मत नहीं होगी कि वो मदीने की सरहद तक आए। आज के बाद हम उनके शहर में जाएंगे, वो हमारे शहर में नहीं आएंगे। और ये वाक़यन जंग खंदक काफिरों और मुसलमानों की आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद सुलह हुदैबिया के मौका पे इस्लामी लश्कर गया, उमरतुल क़ज़ा के मौका पे मुसलमान मक्का में गए, फतह मक्का के मौका पे मुसलमान मक्के गए। कुफार को दोबारा कभी हिम्मत ना पड़ी मदीने आने की। बज़ाहिर 22वां 23वां दिन खंदक का मुसलमानों का हौसला टूटा जा रहा है। लोग लश्कर भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और उस वक्त पैगंबर एक ऐसा ऐलान कर रहे हैं कि किसी को भी शायद यकीन ना आया हो। जो मुखलिस भी होंगे उन्होंने शायद ये सोचा हो कि लोगों के टूटते हुए हौसले को जोड़ने के लिए पैगंबर इस्लाम ने यह जुमला कहा है, वरना ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा लश्कर अब आइंदा कभी इनमें हिम्मत ना पड़े और हम उनके शहर में जाएं। लेकिन समझने वाले समझ गए कि पैगंबर का जुमला कलामे इलाही है, और आज के बाद फिर कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी इन तमाम सरदारों को यहाँ आने की। और ऐन इसी मौका पे एक मुसलमान जख्मी होता है। तीरों का सिलसिला तो जारी है। 5 मुसलमान अब तक तीर अंदाजी में शहीद हो चुके हैं, और छठे मुसलमान साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो थे जो जख्मी हुए, और ये बहुत बड़ा नुकसान था लश्कर इस्लाम का। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जिस किले में मैं थी उसमें जनाब साद इब्ने मुआज की वालदा भी थीं, और जब साद इब्ने मुआज जा रहे थे खंदक के मैदान की तरफ तो एक मर्तबा मेरी निगाह पड़ी। मैंने देखा कि साद इब्ने मुआज हाथ में नेज़ा लेके दौड़े दौड़े मदीने से खंदक के मैदान की जानिब जा रहे हैं। उनकी माँ ने कहा, बेटा तू अब तक यहाँ है, जल्दी जा, वहाँ इस्लाम और रसूल को तेरी ज़रूरत होगी। जनाब आयशा कहती हैं कि मैंने देखा कि साद ने ज़रा पहनी है, मगर ज़रा की आस्तीनें छोटी हैं, इसलिए उनके हाथ खुले हुए हैं। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ऐसा अजीम सहाबी रसूल जिसने अब तक दीन की इतनी खिदमत की है, काश ये ज़रा मुकम्मल होती, ऐसा ना हो कि कोई नुकसान पहुँच जाए। और थोड़ी देर के बाद मुझे इत्तिला मिल गई। साद इब्ने मुआज मैदान में पहुँच गए, पैगंबर इस्लाम से बातचीत की, और इतने में कुफारे मक्का के आखिरी हमले में जो तीरों का हमला किया जा रहा था उसमें एक काफिर जिसका नाम था इब्नुल अरका,
उसने निशाना लेके एक तीर चलाया जो सीधा जनाब साद इब्न मुआज के लगा। पूरा जिस्म तो ज़रा के अंदर है, सिर्फ हाथ खुले हैं। तीर चलाया जो कोहनी के ऊपर पैवस्त हुआ। कोहनी के ऊपर एक रग होती है जिसे अरबी में अकहल कहते हैं। कहा जाता है कि इस रग पर चोट लगने से खून ज्यादा मिकदार में और तेजी से निकलता है, जिससे इंसान मर जाता है। ऐन वो तीर जाके उसी रग में लगा। जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने ये मंजर देखा, वो आदमी पुकार के कहता है कि ए साद, पहचान लो तुम्हें किसने तीर मारा है। अनबनुल अरका, मैं अरका का बेटा हूँ। पैगंबर उस वक्त इतना गम में थे, कहा कि खुदा तेरे चेहरे पर आग और जहन्नुम के जरिए से पसीना लेके आए। मैदान में खड़े होकर रसूल उसको बद्दुआ दे रहे हैं। और फिर पैगंबर इस्लाम ने फौरन हुक्म दिया, साद को उठा के मेरे खैमे में लाओ, ये मेरे खैमे में रहेंगे। पैगंबर के खैमे में एक ही बिस्तर है। पैगंबर ने कहा, साद को मेरे बिस्तर पे लिटाओ, मैं आज से जमीन पे सोऊंगा। जब तक कि खंदक की लड़ाई खत्म नहीं होती है, साद इब्न मुआज मेरे खैमे में आराम करेगा। देखिए कि पैगंबर इस्लाम कितना एजाज दे रहे हैं अपने इस सहाबी को। अब साद तड़पते रहे, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने कहा कि नहीं, मैं जमीन पे सोऊंगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम जख्मी हो और तुम जमीन पे लेटो, तुम्हें मेरे बिस्तर पे लेटना है। जनाब रुफैदा आ गईं। जनाब रुफैदा आलम इस्लाम की उन शुरू की खवातीन में से हैं जो नर्सिंग का काम करती थीं। उनके पास दवाइयों का हर वक्त जखीरा रहता था। जो भी जख्मी होता था उसकी मरहम पट्टी करती थीं। चुनाचे जनाब रुफैदा ने आके जनाब साद इब्न मुआज के जख्म पे पट्टी बांधी। उस वक्त जरूरत पेश आई कि पहले जख्म का मुंह बंद किया जाए। चुनाचे गर्म लोहे से जख्म को दागा जाता है। पैगंबर इस्लाम इतना बेचैन थे जनाब साद की बीमारी से कि पैगंबर ने कहा कि इस जख्म का मुंह मैं बंद करूंगा। लाओ ये जो औजार है तुम्हारे पास जिससे जख्म का मुंह बंद होता है। और पैगंबर ने अपने हाथ से साद इब्न मुआज के जख्म को दागा, जख्म का मुंह बंद किया। जनाब रुफैदा ने पट्टी बांधी। इसके बाद जनाब साद इब्न मुआज के घर वाले आए और पैगंबर इस्लाम से कहा कि हम इन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। पैगंबर ने कहा, नहीं, ये मेरा सहाबी है, मैं चाहता हूं कि इसका इलाज मेरे सामने हो। मस्जिद नबवी के सामने जो सहन था उसमें पैगंबर इस्लाम ने खुसूसी खैमा लगाया। साद इब्न मुआज को वहां ले जाके लिटाया गया। जनाब रुफैदा से कहा गया कि तुम हर वक्त आओ और मस्जिद में इनकी देखभाल करो। और पैगंबर मस्जिद से हर वक्त इस खैमे को देखते रहते हैं। ये दूसरी बात है कि बाद में साद इब्न मुआज इसी जख्म से शहीद हुए। चुनाचे इनका शुमार भी शोहदाए मैदान खंदक में होता है, अगरचे शहादत मस्जिद नबवी में पाई है। हफ्ते की रात को जनाब नईम इब्न मसूद कुफार के पास गए थे। पैगंबर इस्लाम को इत्तिला तो मिल गई कि नईम इब्न मसूद का मंसूबा कामयाब हुआ है, लेकिन अभी भी कुफार मक्का अपनी जगह जमे हुए हैं। चुनाचे पैगंबर इस्लाम मुसलसल अल्लाह ताला के हुजूर मुनाजात में भी मसरूफ हैं। वो जो पैगंबर की मशहूर दुआ है, ए अल्लाह, ए किताब नाजिल करने वाले, ए जल्द हिसाब लेने वाले, ए अल्लाह, इन्हें शिकस्त दे और इन्हें सख्त हिलाकर रख दे। 3 दिन सोमवार, मंगल और बुध के दिनों में पैगंबर इस्लाम सारी रात जबले सिला पर जाकर अल्लाह के हुजूर दुआएं करते रहे। ये पहाड़ी भी अभी तक है मदीने के अंदर और इस पर मस्जिद फतह के नाम से एक मस्जिद भी बनी हुई है, क्योंकि पैगंबर इस्लाम ने यहाँ फतह मुस्लिमीन की दुआ मांगी थी। तीसरे दिन यानी बुध की सपहर को पैगंबर इस्लाम वापस पहाड़ी से उतरकर खैमे में आए और आकर कहते हैं कि ए मुसलमानों, तुम्हें बशारत हो, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और आने के बाद कहा कि परवरदिगार ने आपकी दुआ कबूल की है और इस आयत को नाजिल किया है, ए ईमान वालो, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो तुम पर हुई जब तुम पर दुश्मन के लश्कर आ गए, तो हमने उन पर एक आंधी भेज दी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों से कहा, बस आज की रात कबूलियत दुआ की रात है, आज की रात बशारत की रात है, आज की रात फतह की रात है, इस रात का इंतज़ार करो। ये शब जुमेरात है और तारीख कहती है कि शब जुमेरात जैसे ही शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता हवाओं में तेज़ी आने लगी। बेमौसम, बेमौका, बेमहल की हवाएं चलने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता हवाओं में तेज़ी आती जा रही है। जिस तरफ मुसलमान हैं यहाँ भी हवाएं महसूस हो रही हैं, लेकिन यहाँ इतनी हवा नहीं है।
इसीलिए आज तक मौर्रिखीन हैरान हैं कि कैसी आंधी थी, एक मैदान और खंदक की एक तरफ आंधी नहीं आ रही और उधर इतनी ज़बरदस्त आंधी आ रही है। हाँ, मुसलमानों की सिमत भी सर्दी है और बड़ी शदीद सर्दी है, मगर इतना महसूस होने लगा कि खंदक के दूसरी तरफ काफिरों के लश्कर में एक कोहराम बपा हो गया है और आसार नजर आ रहे हैं लोगों के भागने के, चीखने के, चिल्लाने के। लेकिन इतनी शदीद सर्दी कि किसी मुसलमान की हिम्मत ही नहीं हो रही कि उठ के खंदक के करीब आके तो देखे कि वहाँ क्या हो रहा है। पैगम्बर इस्लाम खैमे से बाहर आए और कहा कि ऐ मुसलमानों, तुम में से कौन है जो इस वक्त खंदक पार करके जाए और कुफारे मक्का की इत्तला लेके आए। मेरा उससे वादा है कि उसे बहिश्त मिलेगी। अब देखें कि बहिश्त कितनी बड़ी नेमत है एक मोमिन के लिए। पैगंबर बहिश्त दे रहे हैं, सब मुसलमान खामोश हैं। पैगंबर इस्लाम ने फिर कहा, तुम में से कौन है जो खंदक पार करके सामने जाए और कुफार की इत्तला लेकर आए। मेरा वादा है कि उसे जन्नत मिलेगी और जन्नत में वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रफ़ीक होगा। एक दर्जा पैगंबर ने बढ़ा दिया, फिर भी सब खामोश। पैगंबर ने तीसरी मरतबा कहा, तुम में से कौन है जो खंदक पार करके जाए और कुफार की कोई खबर लेके आए, उसे बहिश्त मिलेगी और बहिश्त में वो मेरा पड़ोसी बनेगा। अपना पड़ोस अता कर रहे हैं। सर्दी की इतनी शिद्दत है कि मुसलमानों की हिम्मत नहीं पड़ रही। अब यहाँ दो रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि तीसरी आवाज़ के बाद जनाब हुज़ैफ़ातुल यमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और दूसरी रिवायत है कि नहीं, हुज़ैफ़ा यमानी भी खामोश हैं। खुद रसूल ने आखिर कहा, ए हुज़ैफ़ा यमानी, तुम क्यों खामोश हो? वो खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, मैं बोल रहा था मगर सर्दी इतनी शदीद है कि मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही है। हालत का अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि जब खंदक की लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त मुसलमान इतने फाके में थे कि पेट पे पत्थर बांधे हुए थे और अब तक तो हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई होगी। हुज़ैफ़ा कह रहे हैं कि मैं बोल रहा था मगर आप तक आवाज़ नहीं आ रही थी। पैगंबर इस्लाम ने कहा, ए हुज़ैफ़ा, जाओ तुम और जाकर कुफार की इत्तला लेके आओ। हुज़ैफ़ा चले। अब हुज़ैफ़ा कहते हैं कि मैं हुक्म रसूल से हिम्मत करके निकल तो आया, लेकिन सर्दी इतनी शदीद है कि मैं परेशान हो गया। खैर, हुक्म रसूल है, जाना तो है। पैगंबर इस्लाम ने हाथ उठाए, परवरदिगार, इसकी हिफाजत फरमा, सामने की जानिब से भी, अकब की जानिब से भी, सीधे हाथ की तरफ से भी, उल्टे हाथ की तरफ से भी, ऊपर की तरफ से भी और ज़मीन की तरफ से भी। हुज़ैफ़ा आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी शदीद सर्दी है, लेकिन कह रहे हैं कि इधर मैं खंदक में उतरा और ऐसा लगा कि लुत्फ़ आ गया। ऐसी गर्म हवा मुझको घेरे में ले रही है जैसे मैं किसी गर्म हमाम से गुजर रहा हूँ। आजकल की इस्तिलाह में कहा जाए तो जैसे मैं गर्म हीटर वाले कमरे में आ गया हूँ, इतने मज़े से कि वो सारा सर्दी का एहसास ख़त्म। जब सर्दी का एहसास ख़त्म तो एक मर्तबा चुस्ती आ गई, तवज्जो आ गई। जनाब हुज़ैफ़ा यमानी का ये वाक़या हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो दीन के रास्ते पे चलना चाहता है। उसे इब्तदाई चंद कदम हुज़ैफ़ा की तरह बड़े मुश्किल नजर आएंगे। एक मर्तबा हौसला करके चल पड़े राह इस्लाम पर, शरीयत इस्लाम पर, सिराते मुस्तकीम पर। अल्लाह की ताईद और मदद भी आएगी। अल्लाह की जानिब से हर मुश्किल का हल मलाइका लेकर आएंगे, जैसे हुज़ैफ़ा गवाही दे रहे हैं। खैर, जनाब हुज़ैफ़ा चले, खंदक पार करके दूसरी जानिब पहुंचे, लेकिन वहां कुछ इतना इंतशार है कि किसी को पता ही नहीं चला कि हमारे दरमियान कौन आ गया है। ऐसा लगा कि सरदार लश्कर अबू सुफियान को कुछ अंदाजा हुआ, लेकिन बाकी किसी को कोई खबर नहीं। हुज़ैफ़ा कहते हैं, मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मैं उसी खंदक की दूसरी तरफ से आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो इतनी शदीद आंधी कि खड़ा होना मुश्किल हुआ जा रहा है। हालत यह है कि सारे खैमे गिर गए हैं, आग बुझ चुकी है, चूल्हे और देगें उल्टी पड़ी हैं, ऊँटों के कचावे तक हवा की शिद्दत से उड़ते फिर रहे हैं। लोगों के लिए अपने आप को बचाना मुश्किल हो रहा है। अजीब बात है, एक ही मैदान और एक हिस्सा इतना सहल और आराम, और एक हिस्से में ऐसी अजीब आंधी आई हुई है। इसी दौरान एक मर्तबा अबू सुफियान ने हुक्म दिया कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे दरमियान हमारे दुश्मनों में से कोई आ गया है। हर आदमी अपने दाएं बाएं वाले से उसका नाम पूछे, ताकि अगर कोई दूसरा आया है तो पकड़ लिया जाए। हुज़ैफ़ा कहते हैं, जैसे ही मैंने सुना, मैंने सोचा सबसे पहले मैं ही नाम पूछूं ताकि फिर कोई मुझसे ना पूछे। चुनाचे मैंने दाएं वाले से पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं फलां इब्ने फलां हूँ। बाएं वाले से पूछा, तुम कौन हो?
کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ جب میں نے پہل کر دی تو اب لوگ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو بھی چھپا لیا، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی طرف سے دوسرا حکم آیا، اور وہ یہ کہ چونکہ سردی بہت بڑھ گئی ہے اور سردی سے بچاؤ کے دو ہی طریقے ہیں، خیمے وہ گر چکے ہیں، آگ وہ بجھ چکی ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے کہا اب ایسا کرو، ہر آدمی دوسرے سے لپٹ جائے، ہر آدمی اپنے جسم کی گرمی دوسرے تک پہنچائے، شاید اس سے کچھ احساس سردی کم ہو۔ اب سب لوگ آپس میں لپٹنے لگے۔ یہاں بھی میں نے سوچا کہ جب لپٹتے ہیں دو آدمی تو بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنے ساتھ والے سے پہلے بات چھیڑ دی کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں قبیلہ حوازن کا فلاں آدمی ہوں، اور اب میں اس کے گھر کے حالات وغیرہ پوچھنے لگا تاکہ اسے پلٹ کے مجھ سے سوال کا موقع نہ ملے۔ اور اس دوران ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے اتنے قریب سے یہ سردار مکہ ابو سفیان گزرا کہ میں چاہتا تو آگے بڑھ کے ایک تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کو جدا کر دیتا۔ تلوار کی جانب میرا ہاتھ بڑھا، لیکن مجھے فوراً یاد آ گیا، جب پیغمبر مجھے بھیج رہے تھے تو دعا مانگنے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، اے حذیفہ جاؤ، فقط خبر لے کے آؤ، خبردار کسی کافر و مشرک پہ ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ یہ حکم دے کے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت قریب ہے میرے، لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ یہ ہے وہ منزل کہ حکم رسول کے سامنے اپنے جذبات کو بھی ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ جذباتی لوگ بعض اوقات مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ قائد کچھ کہہ رہا ہے، وہ جذبات کی وجہ سے کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ حذیفہ کتنے ہی جذباتی صحیح، مگر جانتے ہیں کہ جو قائد کا حکم ہے اسے ماننا ہے۔ پیغمبر کے حکم کو مانا، تبھی تو اتنا عظیم مقام ہوا کہ صاحب سر رسول اللہ کہلائے، یعنی اللہ کے رسول کے رازدار۔ یہ لقب ہے جناب حذیفہ کا۔ اب تو سرداران قریش کی ہمت بھی ختم ہو گئی، اور انہیں ایک بہانہ اور مل گیا جس کی تلاش میں وہ کئی دنوں سے تھے، عمر ابن عبد ود کے مارے جانے کے بعد سے۔ بہانہ کیا ملا کہ ایک مرتبہ ابو سفیان کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہے کہ اے میرے دوستوں اور ساتھیوں، دیکھو ہم محمد سے لڑ سکتے ہیں، اس کے ماننے والوں سے لڑ سکتے ہیں، اور وہ زمین کا کوئی لشکر بھی لے کے آئے اس سے لڑ سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ محمد نے اپنے جادو کی مدد سے آسمان سے لشکر کو بلا لیا ہے۔ ہم جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم آسمانی لشکر سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو عرب کے اس توہم پرست معاشرے کے ہر سپاہی کی سمجھ میں آ گئی، اور سب تیزی سے اٹھ کے چلے۔ سب سے بری حالت خود سرداروں کی ہے۔ ہر قبیلے کا سردار اپنی سواری کے جانور کی جانب دوڑا، اور اندازہ کریں کہ جو سب سے بڑا سردار ہے اس لشکر کا، اس کی حالت کیا ہے۔ وہ دوڑ کے اپنے اونٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے اور اونٹ کو تیزی سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوڑے مارے جا رہا ہے کہ اونٹ تیزی سے دوڑے، لیکن اونٹ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر رہا ہے۔ ایک اور قبیلے کا سردار وہاں آ گیا، کہا کہ یہ کیا حالت ہے تیری، تو اتنا بے چین، اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ تو سارے لشکر کا سردار ہے۔ اس سردار قریش نے شرمندگی سے سر کو جھکا لیا اور کہا کہ جادو کا لشکر آ گیا ہے، کیسے مقابلہ کروں؟ کہا مگر اپنی عقل تو ٹھکانے رکھو، یہ تو دیکھو اونٹ کے پیر جو تم نے باندھے تھے، پیر بندھے ہوئے ہیں، اسے مار مار کے اس سے کہہ رہے ہو کہ چلو، مار مار کے اس کو بگا رہے ہو، اتنی بھی کیا جلدی اور اتنی بھی کیا بے ہوشی ہے؟ اب جو اس نے دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا، جیسے کوئی آدمی بریک کو دبا کے گاڑی کو ریس دیے جائے تو وہ کیا چلے گی، اسی طرح سے باندھا ہوا اونٹ ہے اور وہ اسے کوڑے مار رہا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس میدان کے اندر ہوگی۔ چنانچہ جیسے ہی اس نے اپنے اونٹ کے زانوؤں کو کھولا اور اس کا اونٹ دوڑا، اب کون باقی رہنے والا ہے؟ سارا لشکر اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں واپس خندق میں اتر کے اس وقت رسول کے پاس آیا جبکہ آخری آدمی کو بھی میں نے جاتے ہوئے دیکھا۔ آخری آدمی بھی چلا گیا۔ یہ 10,000 کا لشکر اتنی جلدی گیا کہ 12 بجے تک پورا میدان خندق خالی ہو چکا ہے۔ میں واپس آ رہا ہوں تو ایک عجیب منظر دیکھا کہ پورا لشکر چلا گیا اور سفید عمامے پہنے کچھ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ جانے والے تو چلے گئے، لیکن یہ آنے والے کون ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ سب نے مجھے دیکھتے ہی ایک مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ میں اور حیران کہ یہ تو پھر قریش والے تو نہ ہوئے جو اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے حذیفہ، مبارک ہو، خدا نے تمہیں کامیاب کیا،
हमारा सलाम अपने रसूल तक पहुंचाना। खुदा हाफिज। ये कह के वो मुड़े। मुझे जल्दी थी रसूल के पास आने की। खंदक से उतर के रसूल के पास पहुंचा। पैगंबर इस्लाम से कहा, अल्लाह के रसूल, इत्तिला लेके आया हूँ, एक एक काफिर चला गया है। पूरा खंदक का मैदान खाली हो गया है। पैगंबर इस्लाम सजदा शुक्र में गिरे और कहा, अल्लाह के रसूल, एक और अजीब बात मैंने देखी है। बिल्कुल आखिर में जब मैं खंदक के अंदर उतरने वाला था, सफ़ेद अमामे पहने हुए चंद लोग मुझे नजर आए। पैगंबर मुस्कुराए और कहा कि क्या तुम्हें पता है ये कौन थे? हुज़ैफा ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल। पैगंबर ने कहा, ये अल्लाह के वो मलाइका हैं जिनका वादा परवरदिगार ने आज सपहर को किया था। हमने आंधी भेजी और ऐसे लश्कर भेजे कि जिसको तुम नहीं देख रहे थे। उन्हीं लश्करों में से एक ये लश्कर था। खंदक की लड़ाई 21 दिन या 25 दिन के बाद इख्तिताम को पहुंची। मुसलमान वापस मदीने में आए और सब अपने अपने घरों में गए। पैगंबर इस्लाम अपने घर नहीं गए। पैगंबर बजाय अपने घर जाने के सीधे अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे में आते हैं, क्योंकि सिर्फ सफ़र का मसला नहीं, मदीने से जब भी पैगंबर बाहर जाएं, वापसी पे अपने हुजरे में नहीं आते थे, पहले खाना फातिमा को सलाम करते थे। आए बेटी के घर में बैठे हथियार उतारते हैं। फातिमा पानी लाती हैं ताकि बाबा के चेहरे को धोया जाए कि ऐन उस वक्त जिब्राइल अमीन दाखिल हुए, इस हालत में कि जिब्राइल हथियार पहने हैं। अल्लाह के रसूल, आपने हथियार उतार दिए, हम मलाइका ने अभी हथियार नहीं उतारे, और अल्लाह का हुक्म है कि आप भी फौरन हथियार पहने। और वो बनु कुरैज़ा जिसने बेवफाई, दगाबाजी और गद्दारी की है, उनको सजा देना है। और कहा कि अल्लाह के रसूल, पूरे मदीने में ऐलान करा दीजिए कि असर की नमाज तक हम सबको वहां पहुंच जाना है। कोई आदमी नमाज असर यहाँ ना पढ़े। इतनी तेजी के साथ हुक्म परवरदिगार आया। पैगंबर इस्लाम ने वही हथियार, वही असलहा पहना, वहां गए और बनु कुरैज़ा को शिकस्त दी। लेकिन इस शिकस्त की तफसील इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान की जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।